Guys, magdodonate nga ako din eh. I wanna donate everyone in here in silver. Yan. Roblox. Lang. Yan, bibigyan ko nga to. Yan. Ubusin ko tong 8 Robux ko. Yan. Yan, binabit ko siya. Okay. Galag ako ba? Sampi, okay. Ay, parang madali ito. Okay. Ito. Yan guys, para na. Ay, parang kakaunti lang natin madodonate guys. Yan. Donate ka na guys. Lang. Guys. No.